في الحلقة الثالثة من وور قاعة العمليات. شنو تعلمنا اليوم؟ دايوغ في اللحظة هذه نجمو نحن نحكي وليا دي زاكتور مالفيون ولا دي بيرات اللي قاعدين يسمعوا تو في الميكروفون نتاعك التليفون. تعلمنا لمسؤولية الأمن المعلوماتي في البنوك والمؤسسات المالية هي مسؤولية الجميع. في تونس لي زاتاك راهم أكبر برشا، خلي نقولوها ونتحمل مسؤوليتي في البوان هذايا. Il suffit qu'un maillon de la chaîne يطيح في الفخ باش تصير الكارثة. رينا كا تاع اون انستيتيوشن فينانسيير عملوا لي بيرات دخلوا فيا اون فاي كيف في الاكشانج. هeureusement صارت اون لونتور معناتها في السيرفر باش يفيقوا به. المعلومات البنكية الحساسة تخرج. عندنا اون سوليوشن ان فيت كي في لو مونيتورينغ دو دارك ويب. راهو في النهار مينيموم معناتها 2000 بي سي كي سون انفيكتي. وقتها عاد قول باي باي لفليساتك. في 2021 صارت في اتاك سيبرنيتيك كبيرة برشا، ما أقلش من 1000 انتربريز تضرت في جرة رانسوموير ضرب الكلاود متاع كاسيا جروب اسمه ريفيل، اللي هو تعرف في الدارك ويب بالاتاك از سيرفيس. بالطبيعة صارت مشكلة كبيرة على مستوى العالم، وعملوا بريسيون على روسيا باش المخابرات الروسية تحركت وشدت العباد المسؤولين. التكنولوجيا باهية وخلت العالم يتطور برشا، اما شنو مشاكلها؟ حيثيات القضية والجوانب الفنية متاعها باش نفهموهم توا مع رباب الصاري وخبير البرنامج الدكتور محمد حمدي. احنا اليوم نحكيه على الاندستريال كرايم، الجرائم الالكترونيه اللي تمس المؤسسات الصناعيه. ريفيل قبل كل شيء هو ان جروب دو بيرات روس اللي وصل طور تقنيه جديده في الرانسوموير، وهذا اهم شيء نجموا نستخلصوه من الاتاك هذه. الرانسوموير في العاده يتم عن طريق تشفير البيانات الحساسه باش نجموا نعطلوا ولا نوقفوا اون اكتيفيتي كريتيك كيما اون شان اندستريال. في الكا نتاع الجروب تاع ريفيل فاقوا بون فاي في ان برودوي اسمه كاسيا. لو برودوي هذا برودوي امريكان. الفاي هذه ils ont pu développer là-dessus une mise à jour fausse اللي فيها la propagation du ransomware، وبالطريقه هذيك وصلوا ينجموا ils font propager la faille à tous les clients نتاع الشركه هذه نتاع كاسيا. الذكاء التكتيكي نتاعهم وصل بهم حتى الاختيار وقت لا بروباغاسيون دو لا سيبر اتاك. الوقت هذا كان لو 2 جويي اللي هو اللي كوانسيد افيك ان ويكاند دو 4 جويي في امريكا العيد الوطني. وقتها كان بيريود نتاع غياب ماسيف للزومبلويي نتاع الشركه، وهذا عطل لانترفونسيون دي زيكيب دو ريبونس aux انسيدون. اللي نجموا نستخلصوه من الكا هذا باللي هو لي زاندستري اليوم ولاو معرضين ا اون ديفيرسيتي داتاك الكترونيك اللي ما كانوش موجودين قبل. علاش؟ خاطر ولاو كونيكتي ا دي سيستيم اللي هما جدد كيما لي كابتور كيما الاي او تي ولا لي ريزو دو كومونيكاسيون كريتيك اللي هما اليوم ولاو ان اوتي اسونسيال بور لو ديفلوبمون دو لونتربريز، لكن في نفس الوقت هما عرضه للهجمات السيبرانيه. كيفاش نجموا نحميو لو سيستيم كومبلكس هذايا؟ لازمنا اون ديبلوا دي سيستيم دو supervision في toutes les composants de l'entreprise, في les machines, في les automates, في les systèmes de contrôle, tout en étant au courant des failles نتاعهم. علاش؟ خاطر les failles des systèmes هذوما sont plus nombreuses que les systèmes classiques et surtout sont plus virulentes. Donc l'enjeu اليوم هو كيفاش نجموا نتحكموا في les cyber attaques هذوما à travers une supervision continue et un suivi du déploiement de systèmes de sécurité. فهمنا حيثيات القضية، خلينا توا نعملوا استعراض للحالة الراهنة في تونس مع ضيوفنا جيهان بوزيان وهيثم المير. جيهان بوزيان مرحبا.
بيك يعيشك. هيثم المير عسلامة. عسلامة. اليوم نحكيو على الاندستري، اما نحكيو على السيبر اتاك اللي تنجم تمس لو سيكتور اندستريال. اليوم وصلنا نحكيو على اندستري 4.0، معناتها باش نفهموا اكل بوان الصناعة قاعدة تتطور، ميم سي ماناش قاعدين نشوفوا فيها احنا في حياتنا اليومية، لكن الصناعة اليوم قاعدة تتطور، elle est hyper connectée mais en même temps hyper menacée par les menaces de la cybercriminalité. علاش اليوم مهم انه on procède à la sécurité ou à la sécurisation du cyberspace pour les industriels. اليوم هذا موضوع مهم على الاخر، دونك ما فماش كان لي اندستريال، دونك toutes les entreprises peuvent être exposées les attaques mais spécialement les industriels. اليوم فما ان ديفلوبمون تكنولوجيك قاعدين يعيشوا فيه، دونك قبل كانوا لي سيستيم déconnectés complètement يخدموا avec quelques PC. اليوم ولات toute la chaîne de production في les industriels connectés ومربوطة ببعضها. هذا ملي ردهم un peu exposés à des menaces اللي موجودة على الانترنت. Donc اليوم les industriels ils sont très concernés par la question de la cybersécurité, tout simplement خاطرهم يخدموا avec des systèmes standards, avec des chaînes industrielles qui sont connectées à un système d'information اللي هو بطبيعته connecté à l'internet، وهنا يخليهم عرضة لكل ما نشوفوه en termes de cyberattaques, de cybercriminalité اللي يمسوا كل entité connectée à internet. Exactement, quantitativement et qualitativement كثروا les attaques على les industriels في السنين الأخرى. En fait, on a l'impression les كثروا, mais derrière c'est tout simplement l'industrie qui se digitalise de plus en plus par rapport aux autres secteurs d'activité. Et qui dit digitalisation dit par définition être plus exposé sur Internet à des pratiques de cyberattaque. L'IHOM a en grande partie tout ce qui est cyberattaque à but criminel, elle a pour des rançons, elle a pour tout ce qui est espionnage, existait auparavant, avant la digitalisation du secteur, mais l'IHOM, elle s'appuie ces pratiques criminelles sur les failles sécuritaires dans le système d'information. On parle d'industrie 4.0 qui est très dépendante des systèmes digitaux et par ailleurs ça permet par exemple en attaquant une industrie ou une entité de procéder à l'arrêt total ou partiel des activités. Donc il y a cette notion de vulnérabilité qui découle de la digitalisation de l'industrie. Exactement. حبيت نعرف شنو أكثر les secteurs industriels اللي هما معرضين أكثر من غيرهم les cyber attaques. Une fois صارت l'attaque هذيا, elle touche quoi justement? وين تمشي? Est-ce que تمشي les bases de données? Est-ce que تمشي تمس الماكينات? Est-ce que توقف la chaîne de production? والهدف منها شنو بالضبط؟ C'est pour espionner مثلا entre des concurrents ولا باش نسرق لا باز تاع الداتا نتاعو ولا باش نتكشف على معلومات confidentielles نتاع un concurrent. On a envie de comprendre comment ça se passe. هو le secteur industriel هو le secteur le plus attaqué que ce soit في تونس ولا حتى في العالم. Les statistiques donc يظهروا اللي le secteur financier هو le plus ciblé, mais vu que le secteur financier donc ils mettent les moyens pour se protéger, donc لهنا نلقاو le secteur industriel هو أول secteur في العالم وفي تونس خاصة اللي هما فيكتيم دو سيبر اتاك. اليوم لي زاتاكون معناها بالنسبة ليهم سي ان سيكتور لا où il y a des enjeux معناها très importants, surtout les données اللي عندهم, l'activité. معناها كي نشوفوا السيكتور اندستريال باش نلقاو معناها toutes les activités معناها ciblées. نجم نشوفوا l'activité pharmaceutique, tout ce qui est manufacturing, نلقاو tout ce qui حتى في البارتي énergie, في معناها presque tous les sous-secteurs sont concernés. Mais quand même, il y a des industries plus sensibles. Voilà, plus sensibles selon le type d'attaque. Qui نحكيو مثلا من أقوى les motivations هما l'espionnage industriel. خاطر les industriels s'espionnent معناها ما بين بعضهم. Entre concurrents. Voilà, surtout فما des secrets industriels ولا des formules. Donc نلقاو مثلا كي ناخذوا l'exemple نتاع السيكتور pharmaceutique صار فيه beaucoup d'espionnage. خاصة كنذكروا في البريود نتاع الكوفيد وقت بداو يحضروا في الفاكسان اللي هي بوكو دوبيراسيون ديسبيوناج. نجم نلقاو حتى في السيكتور دو لوتوموبيل, في الافياسيون. دونك
tous les secteurs sont concernés خاصة وقت اللي فما des enjeux معناها نتاع espionnage نتاع vol نتاع des brevets فما d'autres enjeux مثلا نحكيو على السابوتاج فما des industriels اللي نعتبروهم في sont critiques معناها sensibles pour les états اليوم فما des industriels اللي la rédactivité نتاعهم نجم يكلف l'économie برشا فلوس ونجم حتى يتسبب ساعات في des problèmes sociaux voire même politiques المشكلة مع l'industrie c'est que l'industrie ساعات نجم يكون عنده un impact environnemental وحتى un impact physique donc il y a eu pas mal de cas اللي فما عباد ماتت suite à des cyberattaques lancées par des groupes qui appartiennent à des pays, à des gouvernements. أعطيني فكرة عليك مثلا. Un des exemples اللي هو en fait بدل la perception تاع العالم كل على le domaine de la cybersécurité في l'industrie هو l'attaque اللي صارت en 2009 على les installations nucléaires نتاع l'Iran. Donc ces installations nucléaires qui étaient physiquement isolées et bien protégées, mais وصلوا donc فما des pays qui ont investi في un programme d'attaque, وصلوا ils ont saboté le fonctionnement نتاع les centrifugeuses d'enrichissement d'uranium où ils ont provoqué même des explosions ou même عباد ماتت suite à ces explosions. À cause d'un verre. Voilà, c'est un verre, c'est un programme malicieux qui a saboté les centrales nucléaires. عملوا مثلا فما un cas معروف على الآخر فما le pipeline تاع الكربيرون في الكوت ويست américaine Colonial Pipeline, il a été attaqué par une attaque de ransomware. Il a provoqué un arrêt d'activité totale à le pipe, ce qui a engendré un arrêt d'activité, l'électricité ou tout ce qui est énergie ou où l'impact économique était impressionnant jusqu'au وصلنا اللي امريكا بدت القوانين نتاعها pour lutter contre ce genre d'attaque. Voilà. هذا نحكي لك دونك على الاسبيوناج على السابوتاج مي فما لا سيبر كريميناليتي اليوم اكبر فليو موجود في تونس خاصة وفي العالم هما les ransomware, les logiciels de rançon. En fait, ils s'attaquent au système d'information principalement. L'objectif c'est de repérer où une femme a les données sensibles, les ERP, les données de comptabilité, facturation, messagerie, les sauvegardes, où ils يقوموا بالكريبتاج نتاع les données وبعد تخلي لك ميساج باش يطلب des rançons. تحب نرجع لك الدوني لازمك تعطينا اون سوم. وهذا الحق في تونس معناها بريسك كل يوم واكثر كاتيجوري تاع انتربريز تمسوا هما لي اندستريال دونك خسروا برشا فلوس خسروها خاطر تصير لاتاك تصير انا ريداكتيفيتي تقف la chaîne de production تقف complètement حتى لين يرجعوا les données. شنو les infrastructures qui sont attaquées principalement. معناها نقولوا un industriel généralement عنده deux composants de son système. فما le système d'information اللي باش نلقاو فيه tout ce qui est administratif, messagerie, نلقاو فيه la comptabilité, les applications bureautiques et tout ça. ونلقاو la partie ce qu'on appelle OT, Operation Technology, اللي هو réseau technologique اللي هي la production. نلقاو فيها les automates, نلقاو فيها les chaînes de contrôle de la chaîne industrielle. Voilà. لهنا كي نحكيو على les attaques de sabotage, ils vont cibler principalement la chaîne de production. Pour arrêter la production. باش يوقفوا. بالديفلوبمون تكنولوجيك مع l'industrie 4.0 ولات فما beaucoup plus de données. اليوم les industriels في العالم الكل عندهم beaucoup de soucis par rapport à ça خاطر ولاو très ciblés. اللي قلقهم أكثر ماهوش السيستم d'information. ما هكا دكتور حمدي نجمو نفهموا كأنها لا كونيكتيفيتي هي الفاكتور الوحيد اللي يزيد ولا اللي زاد خلى الهجمات السيبرانية على المؤسسات الصناعية تكسر. بالطبيعة لا. كيفاش نساو أهمية الذكاء الاصطناعي اللي هو اليوم أهم عنصر في الترانزيسيون اللي قاعدين نعيشوا فيها بين الاندستري 3.0 والاندستري 4.0. اليوم الماكينات لي كونترولور لي اوتومات الكل ولاو نون سولمون كونيكتي مي اوسي انتيليجون يتخاطبوا بين بعضهم à travers des protocoles M2M machine to machine ويتعلموا من الدوني كي سون كوليكتي من بعضهم وهذا يخلق منهم عرضة لهجمات جديدة وتصوروا لامباكت que peut prendre la propagation d'une attaque من capteur تاع température مثلا ولا capteur d'humidité على une chaîne industrielle اللي في آخر المطاف ثم une décision qui sera prise par l'intelligence artificielle. باش ديما تذكي به. بالطبيعة.
انا باش نكمل من هنا مع مدام جيهان. هيثم بكري قال كلمه امبورطونت، قال pourtant la finance, le monde de la finance est beaucoup plus attaqué que les industriels, mais قاعدين ياخذوا في des mesures باش يحميوا رواحهم. est-ce que les industriels اليوم واعيين بالخطر اللي قاعد يدور عليهم من جهات الكل؟ est-ce que فما des mesures قاعده تتاخذ باش نحميوا معناتها les entreprises industrielles الكبيره اللي تنجم تكون متعرضه لسيبر اتاك، ولا مازال cette culture n'est pas encore installée؟ C'est effectivement une question de culture, je dirais même une question de maturité. On cible toujours le secteur de la finance, mais les attaques n'aboutissent toujours pas. C'est un secteur d'activité où le niveau de conscience et le niveau de maturité, c'est un secteur de l'industrie, et c'est toujours lié au niveau de maturité digitale. C'est vrai que tout ce qui est finance, la digitalisation dans le secteur de l'industrie. C'est une sorte de boom avec l'industrie 4.0. L'industriel, en plus de toutes les attaques qu'il peut subir en tant qu'organisme professionnel, qui mal les attaques comme les emails par exemple, les applicatifs, les ERP qui peuvent concerner tout le monde, sa chaîne de production, le nerf vif de l'activité est digitalisé, il est accessible, il est exposé. Donc, si cette démarche de digitalisation n'est pas accompagnée par une vision globale, ça peut exposer, ça peut multiplier le risque d'attaque, ça peut multiplier la vulnérabilité de l'entreprise. Typiquement, si on a une chaîne de production et des systèmes pour les usagers autres que production, il faut les séparer. Un premier réflexe. Il faut que la démarche soit pour limiter une éventuelle attaque, la limiter dans un cercle bien maîtrisé. Le niveau de maturité des usagers. خاطر نحكيو على cybersécurité ou cyberattaque, mais aussi paradoxalement que ça puisse paraître, il y a des attaques اللي هما جايين من l'inconscience نتاع l'être humain. Parce que la faute est humaine. La faute est humaine. Donc la faute humaine peut engendrer des dégâts irréparables pour l'entreprise. وكيفاش باش نخدموا على niveau de conscience نتاع l'être humain اللي هو ينجم يكون une assistante qui utilise une photocopie connectée, ينجم يكون un acheteur qui saisit des opérations sur l'ERP. Donc ce niveau de prise de conscience, il doit être généralisé à toute la chaîne des intervenants dans l'entreprise. أي maillon ينجم يكون faible, ينجم يدخل une attaque pour l'entreprise. Le maillon le plus faible. لازم نحكيو شوية على l'âge des systèmes. نعرفوا اللي في السيكتور industriel فما برشا des infrastructures indispensables مازالوا connectés على des systèmes قدم. Les systèmes القدم هذوما ما ينجموش يكونوا plus vulnérables que les systèmes جدد اللي هما يكونوا des brèches d'attaque pour les cyberattaques. هي هذه واحدة من المشاكل اللي عند لي اندستريال، خاطر ساعات تلقى دي شين دو برودكسيون اللي تحطوا عندهم برشا ساعات من الثمانينات افيك دي سيستيم قاعدين يخدموا لليوم. المشكلة اللي صارت اللي لي سيستيم هذوما ساعات صعيب برشا انك تبدلهم، اما كنت تبدل توت لا شين دو معناها اندستريال. دونك هذاك علاش يخيروا انهم يخليوا لي ميم تكنولوجي افيك دو نوفو بوزوان. لي مناس كبار برشا. فوالا افيك دو نوفو بوزوان اللي هما ايزون بوزوان دانتركونيكتي ريزو اندستريال مع لي سيستيم دانفورماسيون. وهنا باش نلقاو دي سيستيم كي اون ايتي ديفلوبي في لي زاني 80 فاس دي مناس تاع عام 2022. ولا وهذا يخلق مشكله كبيره. لو شونجمون ماهوش ايفيدون، هذاك علاش يتلازوا ساعات يا يبدلوا توت لا شين ولا يزيستي دو mettre à jour certains composants اللي هي حاجه مش ايفيدونت، خاصه كي نحكيو على دي كومبوزون اندستريال دي اوتومات اللي قدم برشا. دونك واللي فماش دي ميزاجور، فما شونجمون كامل تاع ليكيبمون و لو فريموير ولا لو سيستيم كي جير ليكيبمون.
Bien sûr, le fait d'avoir un système d'information exposé à Internet ou connecté en même temps à une chaîne industrielle, il expose d'une manière indirecte la partie industrielle. وهذاك علاش اليوم نشوفوا des attaques اللي يمسوا l'environnement industriel. ما في تونس ما صاروش برشا خاطر أغلبية les attaques اللي ريناهم يمسوا principalement le système d'information. Mais البرا نسمعوا des sabotages, il y a eu même des tests تعملوا معناها pour simuler des explosions des environnements tests. Ils ont réussi. Ils provoquent des explosions en utilisant des cyberattaques. Bien sûr, quand nous voyons l'évolution des industriels, ils ont أكثر ouverture, أكثر connectivité, لقاو روحهم plus exposés. ممكن اليوم كي نحكيو على الاندستري 4.0 صحيح فما une exposition كبيرة مي قاعدة تجيب في de nouvelles solutions pour protéger essentiellement les données mais aussi les chaînes de production. Jihen, le fameux cloud. Le cloud, est-ce qu'on est vraiment protégé quand on est sur cloud? Alors déjà, le passage au cloud, c'est une solution à part entière quand on a des problématiques de sécurité. On est sur soit des anciennes machines, soit des anciennes solutions, des anciennes versions, et que on n'arrive pas ni à investir, ni à migrer, marbouta soit le flous, soit le savoir-faire, soit la planification dans le temps. Donc c'est une alternative parfaitement saine et parfaitement safe. Mais le risque zéro n'existe pas. Dans l'absolu, le risque, c'est une notion à maîtriser les démarches. Il faut être conscient du risque et il faut se préparer pour tous les cas de figure. Mais pourquoi on évoque le cloud, Liu? Parce que, comme je me disais, il y a d'anciens systèmes qui ne sont pas du tout compatibles avec certains protocoles et qui peuvent en eux-mêmes connecter à d'autres systèmes, plusieurs failles de sécurité. Quand on parle du cloud, spécifiquement d'un cloud dans un data center qui m'a fait Tunis, l'environnement, le data center, il est sécurisé par définition et il est régi par des normes et il est certifié sans investissement supplémentaire dans le client. Si j'ai besoin de migrer mes applicatifs, mes machines, mon environnement de travail et que je souhaite le faire rapidement et que par-dessus le marché, j'ai les compétences, j'ai le temps pour avoir une équipe dédiée pour gérer les aspects sécuritaires, déjà il y a lieu de préciser il y a 3 catégories qui ont le cloud. Il y a ce qu'on appelle le cloud public, le cloud privé, ou il y a l'alternative du cloud hybride. Le cloud public, il est accessible à tout le monde, il est sur des serveurs hébergés un peu partout. Le cloud privé, c'est quand le client choisit d'installer son propre data center ou elle a sa propre salle serveur. Donc il délimite un peu le champ, distance, le champ où il va installer physiquement ses propres machines, ses propres serveurs pour garantir, il ne peut pas sécuriser le tout, mais en tout cas l'environnement HEVECA, c'est un environnement conforme à la norme de la sécurité et qui peut gérer indépendamment de ce qui se passe sur les lieux ou sur les multisites. Et entre les deux, il y a la notion du cloud hybride, c'est-à-dire que l'entreprise peut choisir شنو تحط على الكلاود شنو تحط en premise عندها هي على ماكينتها والكل il dépend de la vision de l'entreprise. Mais le fait que le cloud soit plus vulnérable, non, pas du tout. Le plus important, l'environnement, les applicatifs et les plateformes, les تستعملهم أي شركة يكونوا conformes. De bout en bout, un autre usage très connu du cloud, c'est quand l'entreprise a le cloud privé, mais il y a une notion primordiale en cas d'attaque, il faut avoir ce qu'on appelle un disaster recovery, donc elle choisit de dupliquer tout ce qu'il y a dans la machine, donc il y a une norme qui régit les distances, et elle se dote d'une solution disaster recovery. Un data center, par exemple, le data center de Tunisie Telecom, on en a 3, mais essentiellement celui de Carthage. C'est un data center qui est certifié conformément à les normes ISO 27001 depuis 2016.
Et basiquement, les équipements, les serveurs, les solutions, le firewalling, la couche anti-DDoS sont déjà là pour servir tous les clients. Pour faire simple, si je suis une industrie qui a beaucoup de problématiques où est-ce que cet investissement dans la migration de l'IT est matière première, c'est une question qui se pose tout le temps. C'est une question stratégique. C'est stratégique, c'est très lié à la capacité de financement de la Sherika, mais en même temps, cet arbitrage-là, il n'est pas du tout facile à faire. Il y a plusieurs contraintes. وحتى كان الشركة عندها البودجي وعندها الوقت باش تكون elle n'a pas des ressources qualifiées pour gérer la partie sécurité. Et ça, c'est pas du tout facile à mettre en place. احنا من نول نحكيو قلنا اللي l'industrie خلطت مخر en tout cas في تونس خلطت مخر على les process de digitalisation. Déjà donc l'IT يلزمها تطلع en compétences, il faut mettre en place des structures dédiées à la gestion de la sécurité, il faut que ce soit conforme aux normes. حتى وكان on ne certifie pas, on doit viser la certification. وهذا الكل يطلب برشا savoir faire اللي مش بالضروره. مدير نتاع مؤسسه اللي لوبجيكتيف برينسيبال نتاعو انه يصنع انه يلقى مزودين ويلقى حرفاء وانه يلقى خدامه avec le churn اللي موجود في certains secteurs, c'est clair que il n'aura jamais le temps ni le cadre pour gérer toutes ces problématiques en même temps. S'il ne va pas vers cette modernisation, la concurrence fait que tous les acteurs de l'industrie passent au 4.0, passent au digital, passent à une meilleure productivité. Donc الديلم هذايا يتحل وقت اللي المؤسسة تختار باش تمشي للكلاود، تختار باش elle fait confiance à ceux qui savent faire. C'est un peu ça la notion de cloud. Et ceux qui savent faire هذا سؤال باش نجاوب عليه في دقيقة هيثم. بالحق اليوم وقت اللي نجيو نشوفوا les vraies problématiques يقول لك أنا je n'ai pas les ressources humaines qualifiées, أنا je n'ai pas le budget pour installer un système de cybersécurité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas les ressources humaines? Est-ce que c'est vrai que ça coûte très cher? وإلا فما إذا كان on a vraiment la volonté, on peut trouver les solutions. هو فما ان كو موجود que ce soit اما اغلى les pertes à cause d'une attaque cyberattaque ولا les coûts de la cybersécurité. هو سي une question de risque. معناها كان عندي ريسك كبير جانفستي، والريسك شنو لازم نحسب الريسك معناها شنو نجم يصير لي قداش نجم نخسر فلوس ومن بعد ça peut justifier les dépenses. معناها la question du coût ديما elle est relative au risque encouru par l'entreprise. كان نجي نقول لك انت اندستريال تعمل مثلا في 100 مليون في الجمعه، فما ريسك اللي باش تقف جمعه دونك تخسر 100 مليون. Est-ce que tu acceptes d'investir 20 millions, 20 millions ou 30 millions باش ما تخسرش 100 مليون؟ ça peut être justifié. mais ماهيش مشكلة حتى لو كان فما ان كو الريسك ديما يقعد كبير برشا. اليوم كي ناخذوا اندستريال شنو كاسكي ريسك؟ تصور اون في هذه حاجات شفناها في تونس، تسرقوا دي باز دو دوني وهبطوا يتباعوا في الانترنت. دونك الريسك هذا كبير برشا. تفسخت لك توت لا كونتابيليتي وليست دي كليون والفاكتوراسيون وفي ليله ونهار تو لو سيستيم دانفورماسيون تفسخ. ريسك معناها نجم هذا ينجم تسكر كاريمون الشركه، مش باش يخسر فلوس ابار لا ري داكتيفيتي لاتانت ليماج دو مارك كيف هذوما كل سي دي ريسك لازم يتحسبوا باش نشوفوا انا شنو نجم يصير لي شنو الامباكت نجم يصير بور كو جو بويس جوستيفي لانفستيسمون. دونك لانفستيسمون اون فيت في ثلاث حاجات نجم نلخصوا ثلاث حاجات. فما اهم حاجه الاولى هي لا تكنولوجي، ماهيش الاهم. دونك لا تكنولوجي لازم لازم نحطوا دي مويان دو بروتيكسيون au niveau du périmètre externe, en interne, à les postes de travail, à les serveurs, à la messagerie. Donc il y a de la technologie. La technologie, elle coûte relativement assez cher. Il y a des solutions qui coûtent très cher, mais il y a des alternatives. اليوم مثلا برشا شركات يعتمدوا على l'open source pour une raison de coût ou bien sûr pour une raison d'efficacité. C'est des solutions qui sont quand même assez matures, assez efficaces. Mais voilà, la technologie, elle peut coûter de l'argent. Le deuxième aspect, les investissement, l'organisation. Si j'ai un système assez complexe, je dois m'organiser, les amener des process, des procédures, les amener des indicateurs de suivi, je n'arrive pas le niveau
à quoi je suis exposé, l'efficacité des mesures que je mets en place. Vous avez bien sûr fait un certain niveau d'investissement qui n'a qu'à la certification 27001, elle est beaucoup plus basée à risque à les process ou ça demande bien sûr un investissement si on veut se certifier 27001. Le troisième facteur اللي هو أنا بعص برأيي هو المهم هو le facteur humain. اليوم on peut avoir les meilleures technologies, voilà, les meilleures technologies, on peut avoir les meilleurs process, mais sans avoir les compétences qui vont gérer le système, qui vont veiller à la protection du système, là on a un problème. ولهنا اليوم العالم الكل يشهد في معناها مشكله في الريسورس هيومان كومبيتونت اون ماتيير دو سيبر سيكوريتي. علاش؟ خاطر رابيدمون ريسك كبر برشا، لي زاتاك كثروا معناها في اون كيلكو زاني، اون لابس دو كيلكو زاني. دونك لا دوموند كبرت. لا دوموند كبرت. نجيو نشوفوا احنا تونس مثلا اغلبيه لي جون كي سون فورمي كي اون ديكسبيريونس كلهم قاعدين يخرجوا لبرا، برينسيبالمون فرنسا والمانيا والكندا. كي تجي تشوف فرنسا تلقى توت لي كومبيتونس لي فرونسي قاعدين يمشيو لامريكا ويمشيو لكندا. وهنا علاش؟ خاطر فما معناها l'attractivité زاد عليهم هما بارابور ce qu'on offre à ces compétences من un milieu de travail، من salaire، من motivation وغيره. زاد فما دوموند كبيره، رياليست، فما دوموند كبيره وفما اوفر صغيره. دونك هنا بيان سور لي سالير طالعين برشا، حتى في تونس معناها لي سالير اللي يخدموا في الدومين دو لا سيبر سيكوريتي تسميو طالعين بارابور او زوت ميتيي دو لاي تي. علاش؟ خاطر لا دوموند كبيره والاوفر صغيره. بيان سور لهنا في لي سبيسياليتي ليكسبرتيز هذه دو لا سيبر سيكوريتي اللي هي donc selon une étude معموله في امريكا فما تقريبا une quarantaine de spécialités. Il n'y a pas que le monsieur cybersécurité, mais il y a des spécialités. Celui qui se spécialise maintenant dans la protection des systèmes, l'administration des technologies de sécurité, celui qui se spécialise dans le traitement des attaques, détection des attaques. Donc, ce sont les métiers de l'avenir. Voilà, c'est des métiers qui existent. Aujourd'hui, les auditeurs, les pentesters. Donc, il y a beaucoup de spécialités. À chaque fois qu'on se spécialise, تكبر الفالور. اليوم انت جبت حكايه l'environnement. Ceux qui travaillent dans la sécurité ne sont pas forcément des gens qui sont diplômés. Généralement ceux qui sont les plus doués c'est des autodidactes. Exactement. تلقى تعلم وحده غرام وفما شكون يكمل قرايه فما شكون ما يكملش قرايه. بور سو جون دو بروفيل تنجمش تجي تخدموا في شركه تجي تقولوا تجي 8 تروح 6 ولازم تبونتي وتلبس كوستيم وما تنجمش. دونك لازم توفر لهم ان انفيرونمون très adapté à ce genre de profil, que ce sont des gens passionnés. احنا بيدنا نقولوا ماكش ماشي تخدم راك ماشي tu exerces ta passion. دونك لهنا l'environnement de travail. دونك شركات في تونس وحتى في العالم انا خدمت avec des multinationales, c'est l'environnement معناها il est très bien étudié باش cette personne qui فيجي il s'épanouit au même temps يعطينا البلوس يعطينا productive le maximum possible. كي نحكيو مثلا une des spécialités اللي هي مطلوبه برشا مثلا لو هاكينغ ceux qui font le hacking mais بطريقه بروفيسيونيل بوزيتيف. les hacktivistes. Voilà. يجي مثلا فما beaucoup de sociétés اليوم يطلبوا يقول لك voilà انا pour me protéger je vais investir في الريسورس هيومان في لي بروسيس في التكنولوجي je mets en place tout mon programme من بعد نحب نجي شكون نشوف اسكو ينجم يبيراتيني ولا لا. دونك هنا فما une demande كبيره على هذوما les pen testeurs ceux qui font les tests d'intrusion ils vont simuler les intrusions واللي بروفيل نتاعهم c'est des hackers. mais كي نحكيو على l'aspect ressources humaines il n'y a pas que les gens qui vont gérer la sécurité mais فما العباد les employés les utilisateurs et les amendes de la sensibilisation. Donc déjà, les attaques les plus complexes, le point d'entrée, c'est quelqu'un qui a cliqué sur un lien ou une pièce jointe. L'industrie 4.0, c'est une industrie qui utilise de plus en plus des objets connectés. Les objets connectés, sont des brèches de menaces. Les cyberattaques, un objet, est-ce que les mesures الحاجات اللي قاعدين تعملوا فيهم pour minimiser les menaces هذوما des cyberattaques؟ Tout à fait. هو أي حاجة connectée, أي حاجة موجودة في الريزو نتاع l'entreprise, si elle n'est pas bien gérée, elle peut être une brèche pour la sécurité. فما un incident معروف برشا نتاع une entreprise اللي دخلت لها l'attaque من une machine de café qui était connectée. C'est un objet qui est anodin.
وحتى حد ما جا لبالو انه ça peut être une fenêtre de tir اللي باش يستعملها celui qui attaque. C'est déjà le premier niveau qui n'a à un objet connecté. On peut faire le parallèle. On ne peut pas gérer une caméra de surveillance FEDAR, la Smart TV, qui on gère un parc de véhicules M2M ou des objets liés à des liens à l'IoT, le réseau frigorifique, à l'entreprise. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça rate, l'entreprise, elle fait le choix de choisir la solution la moins chère en pensant que de toutes les manières, c'est pas là où il y a le danger. هوني دكتور حمدي لازم نقفوا شويه خاطر ما فهمتش فريمون شنو علاقه لا شين دابروفيزيونمون سيرفيس اشا بالسيبر اتاك. هذا اهتمام جديد والعنصر البشري اليوم اصبح في مركز اهتمامات الستاندار دو سيبر سيكوريتي اولهم الستاندار نيست لو ستاندار امريكان اللي في الريفيجن 6 نتاعو في اخر فيرسيون خصو اهتمام اساسي وشابيتر كامل لو سوبلا تشين اللي ذكرته انت رباب واللي هو ينجم يخلق ثغرات كبيره في السيبر سيكوريتي على خاطر اترافير لاكيزيسيون دو سوليوشن كي نو سون با اومولوغي ولا كي نو سون با سيرتيفيي ينجم هذاك يكون عنده انعكاس فني كبير على ان دومين كي ديجا كونترولي سنسيبل par les équipes de sécurité. والله ما نعرفش شنو نعمل بلاش بيك انا ما فهمت حتى شيء. Un réseau d'entreprise pour les objets doit être fermé. Après, il y a plusieurs technologies, mais la notion de sécurité, le support bidou, un objet connecté n'est pas forcément sur l'Internet. Il est sur un réseau, à la limite, il peut se connecter à une plateforme cool en premise عند le client ou à le cloud, mais de toutes les manières, il ne peut pas être géré sur l'Internet. Ça y est, أي حد ينجم يدخل للobjet هذاك ومن l'objet هذاك ينجم يتعدل les autres objets إذا كان l'objet يحكي مع بلاتفورم معناتها من بعد ما عادش نجموا نشدوها. Donc la première couche c'est vraiment de choisir des solutions de connectivité qui m'a le VPN, qui m'a l'MPLS, qui m'a la notion d'SD1 qui est une nouvelle génération dans les réseaux. Elle taqsim le trafic suivant l'usage. Elle identifie les services critiques, les services moins critiques et surtout elle vérifie à nous tous ces objets-là mais ils ne sont pas accessibles à l'internet. Ça c'est une problématique par exemple في Tunisie Télécom شفناها برشا في وقت الكوفيد الناس الكل تغسرت وبالوقت tout le monde est allé simplement acheter une connexion باش يعطيها للخدامة pour le télétravail. وقتها vraiment c'était notre rôle de dire attention il ne s'agit pas معناتها un employé ما ينجمش يدخل juste من داره وتحل السيستمات نتاع الخدمة حتى وكان الكوفيد باش يطول راهو باش يدخل على الERP نتاعك ولا باش يدخل على un système critique راهو يلزم يدخل via un lien sécurisé qui ne doit pas s'acheminer vers l'Internet. Donc si la machine est connectée à l'Internet résidentiel, le risque il est multiplié par N. Il faut un protocole, il faut sensibiliser l'usager et il faut absolument créer le mobile. Sur une SIM mobile, on peut l'utiliser pour dépanner, mais une APN dédiée. Ça, c'est des petits réflexes. Les mots qu'on met forcément le bel l'usager, mais le rôle de l'opérateur l'IHO, c'est la première couche. Il offre la connectivité, il doit être vraiment très vigilant et il doit conseiller les clients à l'usage basique. Bon, أنا هكا فهمت برشا حاجات. فهمت اللي زاد la chaîne elle est complexe et compliquée en même temps. شو نجمو نعملو في مؤسسة صناعية باش نضمنوا أكثر نجاعة contre les cyberattaques. Les systèmes industriels par définition هما كومبلكس. علاش؟ على خاطر فيهم برشا اطراف متداخله، فيهم سو كي ديفلوب لي سوليوشن تو ديفلوبمون ولا سير فيوس الشركه ولا البرا من الشركه، ثم لي فورنيسور، ثم لي ريزو دو تيليكوم اللي هما ولاو في وسط الشركه نفسها بوغ اميليوري لا كونيكتيفيتي وباش نعملوا الانيبلينغ تاع الاندستري 4.0 خاطر من غير كونيكتيفيتي ما نجمش نعملوا حتى شيء. وهذا الكل خلق ان ايكو سيستيم كومبلكس اللي الثغرات موجوده بارتو وخاصه ال سو بروباج. دو ثم دو كونسيبت جدد كيل فو سولوني لهنا.
اول واحد اللي هو زيرو تراست، اللي كما اسمه يدل على جسمه هو عدم الثقه في اي اكسي. في العاده ثم دي بوليتيك دو كونترول داكسي يتحطوا للاشخاص، للماكينات، للبروغرام، نعطيو دي نيفو دو سيكوريتي، وحسب النيفو يعطيو دي كونت اللي يكون لوجين مود باس ولا غيره، والبوليتيك تسمح ولا ما تسمحش داكسيدي افيك دي دروا داكسي بيان ديتيرميني. العصر هذا انتهى ولا باش ينتهي بيانتو، وباش يولي ثم باغ ديفو زيرو كونفيونس اي لو دروا داكسي هذوما يتعطاو كونتكستويلمون. معناها انت اذا كان اليوم تبدل نافيغاتور بنافيغاتور اخر وتدخل على نفس السيبل افيك لي ميم دروا اللي كانوا عندك قبل، ينجموا لي دروا هذوك يكونوا ديغرادي سواء en matière d'espace يعطيك اقل وقت، ولا en matière de droit d'accès en tant que tel. ثم لا دوزيام نوسيون اللي هامه ياسر اللي هي لا سيرتيفيكاسيون دي ايكيبمون دو تيليكومونيكاسيون. اليوم في المعامل نلقاو بلي ثم دي ريزو 4G ولا 5G بريفي اللي تحطوا في وسط المعمل وحتى في وسط ان باتيمون كيما اللي فهمتوا سال لي ستاسيون دو باز صغار. هذوما كيف اذا كان ما نثبتوش بالسيرتيفيكاسيون نتاع المصنع والسيرتيفيكاسيون نتاع حتى لي بوس صغار اللي في وسط لي زيكيبمون هذوما، تنجم تكون ثم سورس دو سيبر اتاك، على خاطر الثغرات هذوما اون فوا يصير دخول يوليو انكونترولابل. كيما لو بروتوكول نيساس. شنو اسمه؟ نيساس NESAS اللي هو مستعمل pour certifier وباش يعطي ايفالواسيون دو نيفو دو سيكوريتي دي ايكيبمون دو تيليكومونيكاسيون بما فيهم لي زانتين مثلا من صغار سو كي سون انستالي au niveau d'un bâtiment حتى لي زانتين qui permettent d'installer les réseaux 4G au niveau d'un pays entier. Très intéressant. ترى في الاخر بالكل كيما حكينا سي سيت مانيير دافوار توجور لو ريفلكس ديدونتيفيي لو ريسك. ديما نقرا حساب الريسك ونقول اللي سي اون ديفيرونس دو كو في اي تكنولوجي راهو فما علاش، سي با جوست بور فار بلو جير، راهو ديما ان usage professionnel. Il doit être conforme aux ABC d'une politique de sécurité. Exactement. Merci beaucoup Jihan Bouzayen. Merci beaucoup Haytham Elmir. Merci à les réponses à Titouham. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais la culture de risque, on minimise les risques. Merci beaucoup. شنو تعلمنا اليوم؟ تعلمنا اللي لو سيكتور دو لاندستري ماشي يتبدل، مطالب انه يقوي من رقمنا باش يطلع من المنتوجيه ويكون قادر على المنافسه. لكن من جهه اخرى لي سيبر اتاكون يسنيو في الدوره، وكل يوم قاعدين يجدوا في طرق الاختراق في لي سيستيم دانفورماسيون. ولذا المؤسسات الصناعيه اليوم يلزمها تخدم على دي ستاندار دو سيكوريتي جدد كيما نيساس.